It's your boy Vano back with another video. So content for today guys is moad sa kog Toyota kay i-release na ang bagong sakyanan. So scent of the day guys is JPG Lamel Elixir kay medyo gloomy ang adlaw. So kaniya itong gamiton para humot kay tanawon sa kanitayma guys is padong namin sa Toyota na branch dito at bang sa Plaza Independencia katong pinakadako na Toyota sa Cebu. Yan naabot namin sa Toyota na branch guys. Ninduta sa ilang GR Yaris guys, naabot namin dito sa lobby. While waiting sa unit guys, kay dugay man dyan na ma-release, kay galimpyo pa yung ana, napagipangbutan ng mga accessories, dula sa tas lang GR na simulator guys. Nagipagawas na dyan sa guys, makaana dyan ko na sobrang Latina kay siya guys, naunsa. Nga tamang pachoy-choy rata dire, kay excited na. Nagipagawas ng susi sa Toyota, nana dyan tayo GR Hilux, ani guys. DRS boy. Wow. GR na bro. How do you even be rocking with Buddy? The pictures I seen, I'm like, damn, he got lucky. Take it from him and I leave him with nothing. She wanna go viral. Nga aning time guys is kapagawas na natong GRS na Hilux guys. Kay release na guys, naunsa. Nga aning time guys is sa strada sa kuno sakay niya. Timing kayo pag-release na sa GRS ni ulan sa Cebu na unsa. Nga aning time guys is narami sa New Star nagpasilong and mga on. And hope you enjoy the video guys. Maura to